Good day everyone! Welcome back again to Simply Bicolana and Finland channel. Mag-sliding kami ni Alisa sa kabilang bundok. Nasa minus 16 ngayon guys, kaya kailangan nating magbalot ng gusto. Lamig. Happy trekkings to everyone guys. This is our trekkings with Alisa. Sliding moment. Let's go. Okay, this is the way. Go to sliding place. Oh, yo. May natin fine. Racing. Pati yung mga puno guys. Oh. Ei vielä. Sen fine. Oi, tuonne on iten fine. Hei, mä testaan laskea tästä. Laske. Se ei vielä. Oi. We checking if mayroon ng skating place dito sa tapat ng school. Ng Tili Kangas School. Dating school ni Alisa, kaya lang nalipat siya dun sa Salpa Kangas. Month of January guys, kaya ito talaga freezing talaga. Kahit late yung snowing ngayon, nag-snowing nung after Christmas na New Year, then ang dami talaga. Almost ilang days lang yung snowing. Oh, lalaki kasi ng patakaya yan oh. Dami din na ipon dito sa lupa. Oh, kung siya labibi yun ita, Luis de Lupay ka. Ito ginagawa itong skating, hindi pa, wala pang gumagawa. Ongko yun. Kapal ng oh. Grabe. Sa upo, Alisa. Oh, bukas back to school na ulit mga estudyante dito sa Finland din. Oh, yo. No, tasa balmis yo tehda si tenita. Barbasti huomenna joku teke. Oh, pinantay na nila. Doon yung balmis baby katola. Itaman jotain Lisabetta din. Oh, ito medyo malawak tong skating place na ito Ito. If continue na ang frozen talaga till next month, January, February, gagawan ito ng skating place. Oho, onko siellä vuori? Snow mountain. Ei laitavat siellä keskellä. No niin, kokeilla. Siellä jotain katoa, se meni alas. Ihana. Siellä on jo valmis tehty. Ito kami Okay, di wala katao-tao. Solo namin yung dito. Grabe yan talaga pag frozen season guys. Ayan. Ang resulta pag sobrang lamig. No naman na alas. Ihana. Yoko tehno. Lisa no sieltä. Suoraan bibig ito ni puhon. Okay, medyo mahaba-haba yung hanggang doon guys doon. Doon palmis. Wow, se tuntuu ihan liukalta. Pinitellä sitä. Ai. Miksi sä päästä? Sinun pitää istua sille, oi. Ai ja. Oi. Miksi et pinitellä oikeasti? Ai niin, vielä. Oh, try again. No niin, siellä voi aloittaa sieltä. No niin, istu. Okei. Ja, nästan mennään. Bugs. Pompi. No niin, sä voit sitten vaan tehdä parempaa lasku. Niin. Okei.
Sila jutain kuapa. O sino pitano stella ke jutain. Bay nakatubahan rin na. Sinipain. Ito sinipain. Sinibiala. O sinibiala bahan. Nani, siyala nani. Where's to you? Nani? Sino pita baista ite tanipain. Minisiten basimalle. Koon sa minute yung alas. Oh. Okay, aloita sieltä. Dati wala yan, ginawa nila ng ano para parang tumaas eh. Tapos maganda nga pababa na. Iyan. Uy, pinipit ka lang. Abi ba sila on yung tayo esto. Minisitin ihan puhon. Galing. Okay. Sinun pitää piditellä sitä. Olitko? Mä pinitellyt. Okay. Wala, solo namin yung ano, sliding place. Yung itong part na lang, ito yung ano ginagamit nila eh. Yung isa, yung sa dulo na yon sa doon sa dulo na yon. Yung ano aalisin na yon, gigibain na yon eh. Kaya lahat ng estudyante dito lumipat doon sa Salpakangas School. Kaya medyo malayo-layo na ang lakaran namin ni Alice every morning and evening pagpasok at saka pag-uwian na. Oops! Kaksi! Twice jumping. Ayan, sa gilid ito ng kalsada guys. O yung bus na papunta dun sa Bioha. Then hanggang dun sa dulo kabahayan yung mga sariling bahay na ba. Parang subdivision na yung sa dulo nitong way na ito. Again! Ayan, nasa Onleo kasi. Ang ganda na yan. Big thanks sa aming kapitbahay. Binigayan nung isang araw eh. Kaya hindi na bibili. Nasa rin nga, nasa 25 din pag binili. O 30, 25 to 30. Yang snowboard na yan. Kaya tuwan-tuwa siya nung inalok niya kung gusto. Siyempre, free na eh. Di kinuha agad namin. Kumatok pa sa sa bahay eh. Nani? Madulas talaga eh. Uy! Okay. Try again. Odo ta, bibi. Odo ta. Odo ta. Nani, go. Oh, biarlah Karen. Tadi mirip. Diretso siya doon sa puno. Okay. Oh, biarlah. Ang dulas niya, di kaya diretso talaga eh. Voimme kokeilla yhdessä? Yhdessä ko. Voi minua pelota. Pompi. Okei, menepä. Mä otan vielä kerran katoa. Ja sitten sä tuut. Short video. Hoy! Pag ganito malamig lang, sisipunin talaga tayo na mali sa oras. Nani?
Lakas ito mauritin ka na. Isa. I don't. Okay, we try. Together. Så scaredy cat. Scaredy cat. Kato, midin so, midin ko. Ai se on ihan painava, se Emily. Äiti uuden. Mennään vähän niin se on vähän Okei, vielä korkea. kerran vielä. Mennään Masyadong mabigat guys. Oke, mana sa? Ay, mana sa si Den muna? Jalka. Ini sini. Mana na? Wala siya, mo jalka. Oke, nosta. Let's go. Let's go. Limpay na. Sobrang bigat, di kaya. Ikaw na lang. Asin na ba site? So si Emily oikein. Oli niin painava. Minä olen scaredy cat. Hindi kaya guys. Sobrang bigat eh. Assosti. Overweight kami ni Alisa. Sobrang bigat eh. For kids only. Yung ano, snow rocket pala yun. No niin, sieltä tulee. Mami, may paakin. Okay. Nakakit yung tuhod ko. Bigla pa hinagaan ni Alisa. Nari, go! Uy, 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 uy! Whoops, yat ka! Continue! Boy, boy. Ano boy kan batsalla sitten? Kahit dalawa lang kami ni Alisa. Fun pa rin. Ano, Alisa? House ka? Meron din dito sa kabila eh. Okay, tässä bebe oh. Tänne päin, kokeilla tänne päin. On joku jo yritä. Yritä nyt laskemaan tähän. Tässä. Dali. Ang ganda ng weather ngayon guys kasi walang hangin. Kaya kahit na nasa minus 16, okay lang yung lamig. Pero pag may kasama pang hangin, Ginoo, ang lamig talaga. Go, 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 go! Nani? Baru etor masih ten sini pohon. Oke. Wih, kita setit.
Go, go, go. Ayan, nag-start na yung hangin, guys. Malamig talaga pag may hangin. Yatka! Noni, minipit ka. Nani? Meron lang dumating. Mag-sliding din. Nani? Yatka, yatka. Oh, kato si te. Yep. Hyvin mennyt. Hyvin menee. Ang laki na ng pine tree na ito, guys. Oh, grabe yung ano niya. Puno. Ang ganda pa naman. Oh, kaya hindi talaga ito tatanggalin. Beautiful pine tree. Diba? Taxi pine. Kats tänne. Vielä, katso. Ui. Okay. Collecting picture again. For Frozen 2026. Meet. Oh. Mitä sä teet? Eikö väsytä vielä? Ja, per. Oh, mitä sä teet? Vahinko, mitä sä teet? Ei se sattunut. Niin, miten kun osustuin, niin kato tulppaan. Sitten et sä et huomannutkaan. Oh, paljon lintuja. Noin pitää olla. Oi, 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 oi. Noin, no niin sä sait jo sitä niin hyvää. Niin hyvä meno. No niin, se pitää polvilla sitten heti. Tuntuu lisää vauhtia vaan. Ei sinun tarvitse katsoa pikkuhiljaa, se menee ihan. Mm. Aha. No sitten. No niin, heti polvellaan sitten. It's raining taco. Go, 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 go! Oi! No niin! Oh, no niin, se jatkaa nyt! Heippa! Mitä nyt?
mitä tulla oli? Sat... No, tee mitä se helppo. Bas. Si housut meni rikki taas. May mga butas na yung pants mo. Matalim din yung ano, may mga ano basod pa oh. Palun yung reka son housu ya kato. Yung sa lasket oh. Ilman sita. Noni. Hyvä. Doon sa kabila na yung guys, yung ano, yung skiing, paikot doon sa ano na yun, sa pinag-pipick upan ko ng mga red berries, yung lingonberry, doon sa part na yun, lingonberry. Ayun, tulog pa yung mga ano, tulog yung forest, then mga berries. Till May. Pagsapit na ng May, ano na, spring na, katunaw na. This month, January and February, enjoy muna sa freezing. Freezing moment, freezing month. In Finland. Oh, no, neot ko ba sinut ba lahat ang kotin? Juodaan lammen, juota ba? Oh, no, sa pasta. Ang bilis ng ano niya. U-turn. Madulas eh. So, vaarallista tuossa, katso, se tormasi sinne. Tuossa, aita. Na-feel ko na yung lamig na nakatayo lang dito. Pag likot ng likot, hindi lalamig kasi papawisan pa. Na-frozen na ang aking phone. Alisa, mampuilan o yatunot yo o. Laitan ko katin. Just making guys sliding video for this month, frozen time. Sharing sa aking channel in YouTube. Kaya nagaya ako dito kay Alisa. Or gusto rin niyang mag-ano. Last day ngayon ng ano ng summer ba yun? Christmas holidays. Kaya good timing na. May oras pang mag sliding moment. Bukas back to school na ulit sila. Oh, yat ko. Yat kat ko biala. Monta ko biala kerta pitalas kaya. Asa ta milyon? 100 million. Et jaksa. Väsytä paljon. Täytyykö alkaa olla myöhemmin? Ei vielä. No niin, jotain 5 kertaa vielä, sitten laitan kotiin. No. No sitten. Mä koko ajan kohdalla. Olen palelle jo. Sobra. Hindi ko na kinaya guys. Ang sakit na ng mga daliri ko sa paa. Sa lamig. Kasi Alisa gusto pa continue. Sabi ko, next time na lang ulit. Bye-bye. Para nang pinipiga yung mga daliri sa sa paa, sa lamig ba? Taas Happy ng New Year! Happy New Year once To again. everyone. Yes. Pauwi na kami. Next time ulit. So, thank you again for watching. Thank you for watching. And bye-bye. Bye-bye everyone and Happy New Year Once again. once again.